Hey, what's up? Assalamualaikum. Today, I'm going to show you about how to say batuk and keselak in English. Sebenarnya sih udah biasa ya kita ngomong dalam bahasa Inggris pakai kata batuk or cough. Nah, tapi aku cuma mau kasih tau kamu aja kalau antara batuk sama cough itu berbeda. Jadi kalau kita batuk, we can say cough. Cough. I'm coughing. Tapi kalau misalkan kita lagi makan terus kita keselak sesuatu atau ngobrol terus kemudian keselak itu bukan pakai cough, tapi kita bisa bilang wrong tube. I'm wrong tube. Jadi keselak sama batuk itu punya expression yang berbeda dalam bahasa Inggris, jadi jangan disamain, oke? Okay? Okay, see you next time. Cheerio.